Hello guys, welcome to my new video, welcome to my channel. Evo ko je gledao moj prošli video najavu za sve ovo što će se dešavati, zna da sam u Americi, u Kaliforniji, San Francisco, tačnije malo južnije ispod San Francisca, San Jose. Sada ću vam otkriti pravi razlog mog dolaska ovde. Evo, ovde sam već par dana i već sam počeo da pričam američki. Evo, već nekoliko godina snimam svoje vožnje na motoru. Nisam ih snimao da bih nekom nešto dokazao. Snimao sam jer volim motor, put i taj osjećaj slobode koji baš ne može rečima da se opiše. Sve te vožnje gledaju ljudi širom sveta. Tako su moje vožnje zapale za oko jednom bajkeru poreklom iz Srbije, naravno iz Vreoca, okolina Lazarevca, koji živi i radi u Kanadi. Upoznali smo se preko društvenih mreža, čuli se par puta telefonom na video kolu i čovek mi je dao ponudu koju nisam mogao da odbijem. Da dođem u Ameriku, u Kaliforniju i da se vozimo po Kaliforniji motorima. U početku sam se malo zamislio kako bre ja da dođem u Kaliforniju, ali pošto sam igrom slučaja već imao vizu, čuli smo se par puta i sve se detaljno dogovorili. Kada mi je objasnio svoj plan, šta planira, ja sam rešio da kupim kartu i da dođem. Znači čovjek već preko 30 godina živi i radi u Kanadi. Rekao, gde ću u Kanadu, bre tamo je hladno, isto kao i u Beogradu. Inače sada je početak februara, evo bukvalno danas je 5. februar. U Beogradu je hladno, tako isto i u Kanadi, ali on mi reče da njegov sin živi u Kaliforniji, u gradu San Jose, i da on tu ima čak 2 motora. Ima isti motor kao i ja, 1200 BMW GS, i pre nekoliko nedelja je kupio 1250, tako da mu je 1200 ostao još uvek tu i to je bila odlična prilika da ja dođem i da se ja i on zajedno provozamo malo po Kaliforniji. Ispakovao sam kofere, kupio avionsku kartu i evo me, Kalifornija. I eto vidite, YouTube nije samo platforma, to je način za povezivanje ljudi. Vidiš kako se meni desilo, neko ko je hiljadama kilometara daleko može da te upozna kroz kameru i da ima osjećaj da te zna ceo život. To se meni upravo desilo. I zato sam danas ovde, na drugom kraju sveta. Evo, imate priliku da vidite kako izgleda jedno tipično naselje u gradu San Jose. Kuće su sve ovako prizemne ili maksimalno na još jedan sprat. Tu je američka zastava, travica, garaža, a dvorište je uglavnom iza kuće. Kuće uglavnom imaju bazene, lepo, mirno mesto, sve je uređeno. Prvi put sam ovde i meni je ovo sve neverovatno. Meni lično ovo sve izgleda prelepo. Rano je jutro, ja sam ustao, popio kafu, izašao malo da prošetam i da vam otkrijem pravi razlog mog dolaska ovde. Znači, tek nas očekuje neviđena avantura. Vozit ćemo se po celoj Kaliforniji. Kasnije ću vam pokazati motore. Znači, plan je, evo ovde sam već 2 dana, jet lag me ne drma. Sutra sedamo na motore i krećemo na put od 8 do 10 dana. Ićemo skroz dole južno, obićemo razne plaže. Malibu, Santa Monica, Santa Barbara, Los Angeles, Beverly Hills, rođaci. Ako stignemo malo i do Las Vegasa, da bacimo sve na crveno, pa ili pukovnik ili pokojnik. Ovo je kuća gde ja boravim, tu je garaža i tu su parkirani motori. A kasnije ću vas upoznati sa bajkerom Milojem, sa čovekom kome samo mogu da kažem jedno veliko hvala. I evo ljudi, došao je trenutak da vas upoznam sa mojim kolegom, bajkerom Milojem. Evo ga Miloje, gde si Miloje, ljudino? Miloje, aj sad ti nama da pokažeš razlog zašto sam ja ovde. Dođite ljudi da vidite. Ta-na-na, pogledajte kakvi su. Miloje, kako je? Hvala, dobro. Kako kod tebe? Otkud ja u Kaliforniji? Mi smo namestili ovde kod mog sina, namestili smo Dejanov Kosmaj.
Tako da se mi vozimo već nekoliko godina sa drugarima iz Vreoca, iz Lazarevca, Sidneja, iz celog sveta i praktikujemo vožnje upravo sa našim Kosmajem odavde iz San Josea. Kad krenemo u Evropu, mi iz Severne Amerike, odemo na YouTube i pogledamo tvoje videe kad hoćemo da idemo u Rumuniju, kad hoćemo da idemo na Alpe i tako dalje, i to nam ovako posluži kao guidance, kao smernica za lepe vožnje i lepa iskustva po Evropi. Da, otkud ti ovde, to je dobro pitanje. Pa ništa, nama se desila nam se situacija da imamo 2 motora ovih dana, a nemamo ljudi dobrih koji znaju lepo da voze. I ja sam ti to i ranije rekao, da mene tvoja priča i videi, pored toga što su lepi i korisni i savjetni, u stvari nisu najviše impresionirali. Ono što me najviše impresioniralo je u stvari tvoja vožnja, kvalitet tvoje vožnje. Ja sam to video na snimku odmah. Volim da se vozim sa dobrim ljudima, sa odličnim vozačima i ubeđen sam da je izbor pravi. Nadam se da je tako. Evo, ja ću voziti ovaj motor BMW R1200 GS Adventure. Isti je kao moj, 2015. godište, a pogledajte šta je Miloje kupio pre nekoliko nedelja. 1250 Triple Black Adventure. Miloje, gde si našao ovaj motor? Vi kakav je kao nov? Koliko kilometara ima? Motor je kupljen pre 2 nedelje sa kilometražom od 880 km, znači manje od 1000. Kao nov, pogledajte ovo. Ovo nema nigde. Inače, Miloje se brinuo i za moju bezbednost, odradio je servis na ovom starijem motoru, stavio je glanc novu gumu, kočnice odradio, tečnost za kočnice, ulje, filtere, tako da treba da budemo bezbedni na putu. Ja sam stavio neki svoj završni touch i ovde jednu nalepnicu da se vidi odakle smo. Znači, sutra mi krećemo na put motorima. Miloje, a evo objasni nam gde bi se otprilike vozili. Ja nemam predstavu gde ćemo sve da idemo i šta ćemo da obiđemo. Znaš kako, Dejane, mi najpred danas imamo isplaniran mnogo lep dan vožnje. Idemo u San Francisco, obilazimo par najlepših mesta koje je lepo provozati. Prelazimo Golden Gate Bridge i nastavljamo severno Highwayom 1, autoputem 1 uz obalu. To je plan za danas? To je današnji plan. Sutra ujutru krećemo i idemo južno. Pravit ćemo dnevno između 300 i 500 km lepog puta, pored obale. Prolazimo poznati Big Sur, dolazimo do Santa Barbare, Malibu, Los Angeles, a odatle ćemo doneti odluku da li imamo vremena za lep dvodnevni, trodnevni put do Las Vegasa i povratak preko Doline smrti. Ljudi, ovo je strašno. Znači, ja ću da živim svoj san. Biću u pravom američkom filmu. I evo ljudi, krenuli smo. Danas ćemo jednu laganu vožnju, idemo do San Franciska. Vidjet ćete kako izgleda vožnja po američkim putevima. Miloje ga vozi muški, ne štedi ga. 9:30 je ujutru, ovde je temperatura prijatna, trenutno je oko 15-16 stepeni. Danas će biti preko 20, što je idealno za vožnju motorom. Plan je prvo da shvatimo ovde u San Jose do BMW-a Motosport. Juče smo promenili gumu, stavili glanc novu gumu i sad ne pokazuje senzor ovde za pritisak u gumama i pali se trougao kao da guma stalno ispušta. Idemo da vidimo šta je to, da nije ovaj što je menjao gumu nešto zeznuo. I ja sam poneo tank torbu, ali nemam ovaj prsten za tank lock, pa da pitamo da li ima i to da se kupi. Evo ga Walmart, čuveni Walmart. Inače, svi ovde izlasci iz grada su ovako kao neki autoput. Vidiš, po 3, 4, 5 traka. Ali šta je neverovatno? Kad vide motor u retrovizoru, svi se sklanjaju, svi te puštaju. Ja pitam Miloja, je li to moguće da je to takva kultura u vožnji? Kaže, ne, to je zakon. Oni moraju da ti se pomere da ti prođeš. Znači, ovde je dozvoljeno provlačenje motorom između kola. Tako je to po zakonu dozvoljeno, što je sjajna stvar. Evo viš, ovaj krenuo se prestrojava, a kad je video mene, vratio se. Ništa, to je to za ovo prvo javljanje. Ajde kad stignemo do BMW servisa da vidimo zašto bi svetlio ovaj trougao, javljamo se ponovo. I evo ljudi, stigli smo, parkirali smo bajkove, San Jose Motosport. Ajde sad ćemo da uđemo unutra da vidimo. Pogledaj, ovo su Red Carpet Delivery, sold bikes, prodati motori. Ljudi koji su kupili već motore i čekaju da se preuzmu. Ajde vidite unutra šta ima.
Ovo ovdje su sve novi bajkovi. Vidiš što je dobar ovaj XR. Cena $33.000, glanc nov. Svašta ima. Uglavnom BMW motori. Ali mene interesuje, vama ima ovaj deo gde su polomi. Pogledaj ovaj BMW. Oprema, klim. Evo ovdje mene interesuje gde su polovni motori. Ovo je sve korišćeno. Second hand. Pogledaj, GS 24, 1250, 11.000 milja, $23.000. Vidi ovo što je dobro. 22, 6.400 milja. Znači nešto više od 10.000 km, $21.500. Side cases included. Uključeni koferi. Vidi kakav je, sa crnim crash barovima. Wheeler dealer. Znači ovdje su sve polovni. Vidi kakvi su. Svašta ima. Vidi ga ovaj, 1200, 2016, $9.900, 24.000 milja. Pa šta je taj prešao? Koliko? 35.000 km. Ljudi, ako neko zna da li uopšte mogu da se uvezu motori iz Amerike na naše krajeve, a nek mi napiše u komentaru to me baš živo interesuje. Jer ovdje ima prelepih motora. Kakvi su bajkovi, Miloje? A ne ložiš se na ovako nešto, 1600, vi kakav je, a? Ne radite to? Za jedno 15 godina. Kad budeš bio mator. Kad budeš stariji čovjek. Eto, kaže Miloje da su ovi motori za penzionere, nisu za nas, mi smo još mladi momci. Do you know, is it possible to export some of these bikes to Europe? It is possible. No transport, transport is okay, but paperwork. I'm not sure what the import process is like to get the bikes into Europe. I do know it's possible. Samo je pitanje one agencije za sigurnost. Da. Ona jebe. Platiš sve kao da si sve i platio carinu i sve i oni ti dozvole. Onda oni kažu ne možeš registrovati. Eto. Nemaju ovdje tank torbe, nemaju ni prsten za tank torbu. Vidjet ću, snaći se nekako, malo mi je nezgodno, ja obično držim kameru, tank torbi, telefon za snimanje da mi bude pri ruci. Ali dobro, vidjeli ste kakve motore ovdje imaju i šta se sve prodaje u Americi. Dobri su bajkovi ovdje. Ništa, mi nastavljamo dalje, idemo do San Francisca. A vidiš što imamo delo, a? BMW. Miloje mi pozajmio. Iako sam ja poneo svoje, danas ću malo da vozim ovo. Ajde, javljamo se kasnije. Ništa, evo, napuštamo BMW. Znači, nemaju tank torbu, nemaju ni tank lokva i prsten. Imaju neke torbe na kaiševe po $350. To mi ne odgovara. Ovaj trougao se ugasio. Vidjet ćemo da će ponovo da se upali. Kaže da je do nekog senzora, da nije ništa strašno. Da guma ne ispušta i da mogu slobodno da vozi. Tako da sad napuštamo San Jose, izlazimo na autoput, idemo do San Francisca. Evo, imate priliku da vidite arhitekturu ovdje u San Joseu i dalje, sve na istu foru. Prizemne kuće sa jedne i sa druge strane, baš kao ono što sam gledao u filmovima. Inače, ovaj GS Adventure koji ja vozim, evo, šta je prešao? 30.000 milja. Koliko je to? Oko 50.000 km. Ništa, s obzirom da je moj kući prešao 90 i nešto. Još jedan moment, ovdje kad je crveno svetlo na semaforu, uvek možeš da skreneš desno. Iako nema uslovne strelice, znači podrazumeva se da na crveno možeš da skreneš u desno, naravno ako nema nikoga sa leve strane. Jedino kad ne možeš da skreneš u desno na crveno je ako ima znak da je zabranjeno skretanje u desno. Što je ono neobično, evo sad je crveno. Mi smo stali, kad više niko ne ide, mi možemo na crveno da odemo u desno. I evo ovdje izlazimo na autoput, 80 km. Sad ćemo malo da ga pičnemo. Let's see what this baby can do. Ide motor, nećemo da preterujemo. Ništa, idemo lagano autoputem. I evo, ovako prilazimo u San Francisku.
Ovdje na ulazu u grad je naravno gužva. Sad moramo malo da se guramo između ovih kola. Kažu da je ovo filterisanje dozvoljeno, provlačenje. Ovaj me ne vidi, ko me vidi on me pusti, ko me ne vidi neće me. Eto ljudi, ovako izgleda vožnja po gužvi u San Francisku. Generalno saobraćaj svuda je isti saobraćaj. Tako da mi nije bilo nešto teško da se uklopim. Ovo provlačenje između kola radim i po Beogradu. Ajde, javljam se kad stignemo do grada. I ljudi, evo vozimo se ulicama čuvenog San Franciska. Neverovatan osjećaj, brate mi. Sve ono što si gledao po filmovima sada doživljavaš, brate. Živim svoj san, živim u nekom filmu, je. Znaš one ulice kad se jure kolima, pa ono, idu nizbrdo po uvati zale, pa ono skakalonica preleti. E, to su te ulice, pogledaj. Unbelievable! Prelepo. Neverovatan osjećaj. 11:15 je prepodne, pogledajte kako je vreme. Početak februara. Ljudi u majicama s kratkim rukavima šetaju gradom. Verovatno negde oko 20 stepeni. E, sad ćemo da obiđemo. Stat ćemo prvi, pošto i dalje idemo pravo. E, kad je ovako viš znak stop na sve 4 strane, kaže pravilo je ko prvi dođe na stop, taj može prvi da pređe. Evo ovdje imam stop, znači mora stanem, znači idemo stajanje. On je prvi došao, prošao, nema nikoga, sad idemo mi. Pogledaj auto, nema vozača, pogledaj. Ko te vozi, bato? Taksi bez vozača, strašno. Evo i ovdje, stop all way. Znači, fora je u tome da staneš, ako nema nikoga možda kažeš, evo ga još jedan auto bez vozača. Gledaj ovo. Daj da mu se bacim po točkove da naplatim štetu. Zamisli kad bi kod nas u Srbiji vozio ovako auto bez vozača. Pa to bi bio haos. Vidi koja uzbrdica. When you going to San Francisco. Ima neka pesma ta. Ti evo su ovi čuveni tramvaji njihovi, evo. Ljudi, stigli smo u San Francisco, ovdje ćemo stanemo na sekund i malo da proštamo. I evo nas, stigli smo u San Francisco, ovdje smo se parkirali, nećemo dugo, idemo da vidimo tu čuvenu Lombard Street. Svi se ovdje slikaju, pogled na zaliv u San Francisco. Evo čujem naš jezik srpski. Evo ga još jedan auto bez vozača, pogledaj, nema nikoga u kolima i on ode. Kad bi mu istočio, da li bi zakočio, a? Hoćeš zajedno da vas slikam? A? Ajde. Da imate jednu zajedničku. Super. Mora da se čuje naš jezik. Mora, svuda. Ja sam iz Beograda, Srbija, a vi? Kruševac. Kruševac, Ona iz... Čerapanke. Da. I ti si iz Beograda? Koji kraj? Kod Banjice. Banjica, bravo. A vi ovdje živite u San Francisco? Ne, ja sam došao pred par dana, motorima smo došli. Thank you. Sve se snima. Eno je kamera tamo. Da, na YouTube kanal, da. Nađi, kuci. Dejan Gruber. Evo vidiš, dosta mi je svega odao za Ameriku. Prvi video već izašao. Devojke iz Kruševca, znači strašno. U sred San Francisco. To je neverovatno. Gde god se okreneš, svuda nas ima. To je to. Idemo sad da se provozamo tom čuvenom Lombard Street. Evo idu još neki bajkeri dole. Mada ima znak kao da je zabranjeno, ali mi moramo ovuda da se provozamo. Nadam se da ove pločice nisu klizave. Nisu, okej. Ljudi, a viš ono ostrvo tamo, to je izgleda onaj čuveni zatvor Alcatraz. Toliko sam filmova gledao o tom Alcatrazu.
Znači, neverovatno gde sam došao. Evo ga ovaj bez vozača dovezao stranku. Stranka izlazi. Jebeš mi, sve ne bi ja smeo se voziti s njim. Kako vreme, kakav dan, kako prijatno vreme, temperatura, znači neverovatna bre ova Kalifornija. I evo, našli smo neki parking ovdje, garažu u San Francisco, tu smo ostavili motore. Idemo malo da proštamo ovdje da imamo ovaj zaliv. Vidio sam tu ima neki Hard Rock kafe, mogli bi nešto i da pojedemo na brzaka. Brate, $12 po satu, pa ti vidi, pa si ti parkiraj. Mi ušli kao na jednu karticu, međutim prišli neki Meksikanci i kažu morate 2 kartice. Ovdje je neki turistički deo, izgleda. Sad ćemo da vidimo šta ima ovdje u San Francisco. Evo nas, šetamo po San Francisco, ovdje ovaj kao pier, zaliv ili dok. Gužva je nenormalna, turista, ljudi. Sad sam sreo Keanu Reevesa ovdje u Hard Rock kafeu, pa smo se pozdravili. Come on down! Fiesta zone! Fiesta zone, man. Fiesta Come on. zone, yeah! Woo! Fiesta zone, yes, thank you. Ludnica, vašar. Kao na Tresijama na Kosmaju. Vidi ga ovaj robot, vozi ga na daljinski. Evo su officers. Inače sad smo pojeli po 2 hot doga. Hot dog to je onaj dečiji, ovo licna biršlica. Da, po jedan hot dog. Možeš u oko da ga staviš. $9 jedan hot dog, strašno. Soma dinara, ona kiflica. Policija ima svuda, ne znam zašto toliko, ali to je tako neka fora ovdje. Sea Lions, Bay View, kao možda vidiš foke, morske lavove. Pier 39, ovi prodaju neke čipsove žute. Taste the joy of flavor. Brand new flavor, thank you, I will taste that. I've got it brand new flavor. Luna Park ovde, Ringišpil. Vreme je idealno, znači ne mogu da vam opišem kako je vreme. Da je toplije ne bi valjalo. Ovdje se svi slikaju pored ovog Ringišpila. Možda je to nešto kao poznato, ne znam. Idemo sad do doka da vidimo okean i da vidimo čuveni Alcatraz. Sa 3 znam i ja. Picking up 4 to 5, nearly impossible for me to do. Evo ga, Pier 39, čuveni Alcatraz. Svi ste gledali dosta filmova iz tog zatvora. Kaže da je bilo nemoguće pobeći iz tog zatvora, ali neki su uspeli. Eno ga i most, Golden Gate Bridge. Ovo je meni sve nestvarno gde sam došao. Ljudi, jedno su stvarno foke, morski lavovi. Da ne veruješ, se dođi ovdje da se sunčaju. Alcatraz, Ringišpil, San Francisco Eye. To sam lupio, nemam pojma da li se tako zove. I evo ga ovdje ovaj čuveni Hard Rock kafe. Tu sam malo pre sreo Keanu Reevesa pa smo se pozdravili. Ali za malo. Mr. Officer. Lepo je ovdje, lepo, ima dosta turista. Ovo je neki deo gdje su sve turisti. Kupio sam magnet za frižider. $6. Ovdje se kupuju karte za turističke vožnje na ovim brodićima. Pravi se krug oko Alcatraza. Ide se ispod mosta Golden Gate Bridge-a. A mi ćemo preći preko mosta i to na motorima. Ko pravi GS-ovci. I posle kraće pauze i šetnju po doku 39 uzeli smo motore iz garaže i nastavljamo dalje. Evo ispred nas se ukazuje Golden Gate Bridge. Cilj nam je da pređemo motorima preko njega. Speed limit 45 miles, a ja ga drajvam 55 miles. Ali svi voze brzo, šta da radim? Ja ću da poštujem sad speed limit preko mosta. Želim da idem polako i da uživam. Ovo ti je, brate, jednom u životu da voziš preko čuvenog mosta Golden Gate Bridge. Ovo nema svaki dan. Evo ga ono čuveno brdo, milion slika i fotografija sam video sa onog brda kako se slikaju kod mosta. Inače, obično ovdje bude magla, kaže, stalno često bude magla na ovom mostu, ali danas, eto, imamo sreće, prelepo vreme.
pazi ovaj pogled na San Francisco Bridge. A pogledajte sad gde smo stigli. Sjajan vidikovac. Vidi se ceo zaliv, Golden Gate Bridge, ono ostrvo tamo malo u daljini, to je Alcatraz i ceo grad, San Francisco. I sad vi vidite gde su došla dva bajkera. Iz sela Vreoca i sela Kosmaj. Vidi gde smo došli. Top of the world. Jeste i bit će. I posle obilaska Golden Gate Bridge-a otišli smo još malo severnije od San Francisca. Milo je znao da ima neki putić lep sa lepim krivinicama. Sad ćemo malo da provozamo te krivine. Pogledajte navigaciju, sve krivina do krivine. I evo, lagano stižemo u Stinson Beach. Pogledajte ovu plažu na okeanu, znači ovo je kao iz ovih filmova. Mislim da ćemo ovdje napraviti kraću pauzu, možda za kafu ili tako nešto. Znači, severno od San Francisca se nalazi ovaj Stinson Beach. I ljudi, evo nas, Stinson Beach, ovdje smo napravili kraću pauzu, popili kafu, malo odmorili. Eto, vidjeli ste i proveli smo sjajan dan u San Francisku. Moji snovi su postali stvarnost, znači da ne veruješ šta sam sve doživeo za jedan dan. Lagano se vraćamo nazad u San Jose. Prelep dan, stvarno vreme je ovdje idealno. I evo nas, vraćamo se u San Jose. Boga mi smo se danas lepo navozali. Dan je bio ispunjen od prvog do poslednjeg trenutka. Mrak nas polako hvata i temperatura je pala. Upalio sam grejače ručki. Da ne veruješ koliko to znači na motoru kad je hladno. Znači, u povratku iz San Francisca sve smo vozili onako nekim putem uz okean. Pogledi su bili neverovatni. I sad se odvajamo, pošto smo vidjeli da nas hvata mrak, da izađemo malo na autoput i zadnjih 50 km da spičimo autoputem. Naravno, tu je navigacija CarPuRide. Ovo je najnoviji model B602 Pro, što bi značilo da je od 6,25 inča. Kad se vratim kući s ovog puta, ide detaljna recenzija za ovu navigaciju. Evo malo noćne vožnje po autoputu, da vidite kako to izgleda. Eto, vozimo otprilike 85 milja. Koliko li je to kilometara, jebem li ga? Oko 140 valjda. Evo, ulazimo izgleda u grad, u San Jose, zato počinje gužva. Ali viš, ovaj se sklonio da mogu da prođem. Evo viš, i ovaj se slanja da možemo mi na motorima da prođemo. Malo levo pa desno, pa cupa. Znaš, kad te vide, hoće da ti se sklone. Nego problem je što te mnogi ne vide. Gledaju samo ispred sebe i to je to. I evo nas, stižemo u San Jose, mislim, stigli smo u San Jose. Boga mi smo se lepo navozili, otprilike oko 400 km danas. Još 500 metara do kuće. I evo nas, stižemo tamo odakle smo započeli današnji dan. Ništa, idemo da se raspravimo, ostavimo motore, raspakujemo se
Pa ćemo da vidimo šta ćemo. Da li sutra krećemo na naše putovanje ili ćemo možda prekosutra, to ćemo sada odlučiti. Svuda prođi i kući dođi. Kakav dan! Neverovatan! To je to. Raspakujemo se pa se javljam sutra sa novim detaljima. Ćao!